Okay, time for the undercard. Team City of Naga versus Team Minglanilla. Team City of Naga, Ernie, Ronnie o ni William kontra sa Team Minglanilla nga sila si Biso, Jorim o si Jack. Okay, game 1. Okay na ito, double bakbakan diri ha. Under ni sa William Obiris Promotion. Organizer na to si Konsihal Jobert Baruman o atong sponsor mao si Honorable Leonardo Oning Oralde o inubanan sa Barangay Bunga, Barangay Councilors sa Barangay Bunga. O na ito ang mga sponsor ha. Okay, let's go na mula sa Team Naga. Wala Erne service Ronnie. Ronnie again. Ay. Short. Three-zero na. 3-0. Service Jack. Ala. Bang. Overhead. Out. Ono dos na mga birds. Ato score. Bang, namunal nas diso. Wait. Igualis dos. Sa atong game 1. Service Jack. Erne. Hala, kadiha. Ipon ang Jorim. Out all. Simbaga lagi. Okay, back to the ball game. Service Erne. Ay. Gilayatan. Nangumpok. Kuha pa. Kuhang William mo. Abtika. Okay. Buyok. Tuara gidayban. Side out. Bola sa Team Minglanilla. Atong score, igualis dos. Servisyo Diso. Kuhang Erne. Out ball. Bola sa Team Naga. Servisyo William. Okay. Out. Tris-dos na, pabor sa Team Naga. Kadiha. Erne, duk. William. Okot. Side out. Tris-dos ha, Tris-dos. Servisyo Jorim. Erne again. Side out. Servisyo Ronnie. 3-2 lang yapon na to skora. Labaw ang Team Naga. Pagkakataon ng Erne, nanargit na. Iyay, kuha. Bang! Pabog lagi Totski lagi. Barag Totski ay. 3-2 sa kato skora. 3-2. Servisyo Jack. Buwin. Igualis 3. Hala kaniha. Laras lang kalit Jorim. Ronnie. Bang! Okot si Diso. Igualis 3. Servisyo Ronnie.
Erne. Lamba. Wanaw. Upot na dito. Puliki na sila. Bang! Ay. Hilaw Tanil Miyagi. Di madawat. 3 iguales sa gatong score. 3 iguales. Servisyo diso. Ay, 4. 3. Labaw ko sa ang Team Mingla sa atong game 1. Yes, diso again. Erne, let it fly. Side out. Servisyo. William. Pad si Jorim. I-score. Iguales 4. Iguales 4 na. Win. 5-4. Servisyo. William. Ala kaniya. Buha. Erne. Sahod ng yapon. Pundakan ba ang igking? Out ball. Chin scored. Giguto mo atol sa inyong biyahe diya sa SRP Road. Drop by mo diya sa kanan ni Maria diya sa Kansuhong Talisay. Lamian ang ilang mga sudan diya. Na diya ang nagkadai ang mga putahe na diya Humba, Puchiro, Bampi. Grabe na diya. Drop by mo diya sa kanan ni Maria. Oman yung kaon palit mo pasalubong. Nara sa kilid ang Maricel Antony, Chicharon and Delicacy Store. Size 4, 2-point lead in favor of Team William. Ronnie og ni Erne. Bola sa Team Mingla, servisyo Jorim. Suga sa manirvisyo ng mga bataa. Waray, score! 5-6. Servisyo. Balik na san? Grabe. Size iguales. Ada direha si Yans Casinillo. Na to, covering alongside Yans Casinillo mga birds na daw. So, Yans. Score! Wana milabaw na, may overtake na ang Team Minglanilla. Ang Team Landiso, Jack og ni Jorim. City size. Di makasagang, oy. Servisyo. Kuyawa Jorim, oy. Gi-streetan sila Jorim, size 9 na ha ang atong score. Pabor sa Team Mingla. Gipamiangan Grabe ha. Pacquiao. Mga 5 points. Ay. Lupad na out. Once again, we would like to thank our sponsors of this double bakbakan right here at Barangay Bunga, Toledo City. Honorable Leonardo Oning Oralde and his barangay councilor so Barangay Bunga. Asbosyo la inatinda sa ato ang double bakbakan, kuha pa. Out. Size Gis na. Servisyo Erne. Bausad. City Gis. Pagahi ay sa servisyo ni. Sa musustenir out ni Dudong Erne. City Gis. Side out bola ta sa Team Minglanilla.
Servisyo Jack. Lala. Diso. Bunal. Pasok. 11. Para daw sa game 1. Pop, Jack. Lah. Palupad og mayog. Ako. Daog na. May daog ang team Minglanilla sa game 1. Coming up, game 2.